কি ডেঞ্জারাস শুয়োপোকা, গায়ে লাগলে কি হতে পারে দেখো। কি লেভেলের আনন্দ লাগছে দেখতেই পাচ্ছ। আর এই হচ্ছে তুই সুইমিং পুলেই চান করলাম এতক্ষণ ধরে। সামনে দেখতে পাচ্ছ ওই যে সোজা ওই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে তাকদা টি গার্ডেন। তো এই রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতে হয় খুবই সাবধানে থাকতে হয়, দেখতেই পাচ্ছ। ইধার সে গয়া ক্যা? তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এনজিপিতে ভোরবেলায় নামার পর সকাল সকাল বাস ধরে চললাম আমরা দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। এখান থেকেই আমাদের নেক্সট যাত্রা শুরু হবে মিনারেল স্প্রিং ভিলেজের উদ্দেশ্যে। তো রাস্তাতে এরকম সমতল থেকে পাহাড়, অসাধারণ অসাধারণ মুহূর্ত মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করতে করতে আমরা চললাম দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। ওখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে মিনারেল স্প্রিং ভিলেজে। তো সৌন্দর্যটা দেখতে থাকো। তো খানিকটা রাস্তা যেতে যেতেই দেখতে পেলাম কিছু মহিলারা চা বাগানে চা তুলতে যাচ্ছে। এরপরেই দেখা পেলাম সবুজে মোড়া পাহাড়। আহা, কি অসাধারণ দৃশ্য। তো দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর পর আমাদের হোমস্টেতে বলা ছিল আমাদের একখানা গাড়ির কথা হোমস্টে অবধি যাওয়ার জন্য। উনি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গাড়ি করে আমরা হোমস্টের উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে রওনা দিলাম। রাস্তা প্রচুর উতার চড়া, ডান দিক বাদিক বেঁকা, আর প্রচণ্ড নিচে যেতে হচ্ছিল। তো দেখো, তো আমরা এখন আছি হচ্ছে কোথায় আছি, মিনারেল স্প্রিং ভিলেজেই আছি মনে হচ্ছে। ড্রাইভার দাও খুঁজছে আমাদের হোমস্টে। আমরা সব বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছি। শুভম মুখটা দেখা, আর এই যে একমাত্র এরই এনার্জি আছে, ফুল এনার্জি। হাসিটা দেখো না। তো যাই লোকেশনে গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের লোকেশনটা। কি করতে হবে বলে দাও চ্যানেলটা। আমাদের দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর আবার সেই টেবলো টেবলো রাস্তা দিয়ে ফিরলো আমাদের গাড়ি আমাদের হোমস্টের উদ্দেশ্যে। দেখতেই পাচ্ছ রাস্তাটা পুরোপুরি অবৃত জায়গাটা বটে, রাস্তাটার অবস্থাটাও একদম অসল রাস্তা। তো আমাদের হোমস্টে ওনারের দুখানা হোমস্টে আছে। এই একটা দেখতে পাচ্ছ নমিস হোমস্টে, এটাও ওদেরই হোমস্টে। আর এই একটা, আর এই হচ্ছে ভিউ। এখনো ম্যাক্সিমাম পাহাড়টাই মেঘে ঢেকে রয়েছে।
ওই দিকটা হচ্ছে সিকিম। আর এখান থেকে একটা ছোট্ট ওয়াটারফলস নেমেছে, অসাধারণ জায়গা। তো হোমস্টেতে গিয়েই লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়লাম শম্ভু রাইদার সাথে ভিলেজ ট্যুরে। তো তারপর দাদার সাথে গল্প করতে করতে চললাম গ্রামের ভেতরে একটা শিব মন্দির আছে, সেই শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। দেখতেই পাচ্ছ চারপাশের ভিউ, অসাধারণ একখানা ভিউ আর অসাধারণ একখানা গ্রাম, আর তেমনই সুন্দর এই গ্রামের মানুষরা। তো হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে চলে এসেছি শিব মন্দিরে। দেখো অসাধারণ একটা মন্দির। শিব মন্দির चलो तुम तो আমরা যাচ্ছি আর এই হচ্ছে অরেঞ্জ গাছ সব। যদিও এখন অরেঞ্জ নেই গাছে। অর্গানিক চা পাতা सब छोटा छोटा है, लेकिन अक्टूबर में बड़ा वाला मिल जाएगा। ऑरेंज ऑरेंज मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर अच्छा उसका फसल हुआ था, बहुत अच्छा वो दिया था। अक्टूबर से किन महीने तक? अक्टूबर से पकड़ लीजिए, अक्टूबर से जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा। की कोई এখন কমলা লেবু হয়। का एक हिस्ट्री क्या है, वो हम लोग का पानी निकलता है, वो मिनरल वाटर निकलता है। वो पहले एक हिस्ट्री, वो एक ब्रिटिश साहब में लैब में टेस्ट किया था, उसके बाद फिर उसमें मिनरल मिला, तो इसी दवाई मिनरल्स के वजह से इसका नाम बन गया दवाई पानी। और वो पानी निकलने वाला वो बगल में, इसीलिए पूरा दवाई पानी से अभी तक वो टूरिज्म का काम चल रहा है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल गेस्ट लोग आता है तो ये दवाई पानी के लिए आता है। तो सेकेंडरी कंचनजंगा तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी तो क्राउड है, कंचनजंगा में मिलेगा। और ऑरेंज गार्डन है हमारे पास बड़ा बड़ा 4 फॉल्स है, वाटरफॉल्स, स्विमिंग पूल और रिवर्स बहुत है यहाँ पर घूमने का। और इसीलिए गेस्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो हम लोग का दवाई पानी बोलने से ऊपर में पहले शुरू किया था, इसलिए उन लोग को पता है, तो दवाई पानी बोलने से उन लोग को पहचानते हैं। तो हम लोग को ये मिनरल स्प्रिंग विलेज करके हम लोग प्रमोट कर रहा है। तो आप यूट्यूब करेंगे तो मिनरल स्प्रिंग विलेज करके हम लोग का मिनरल स्प्रिंग विलेज करने से हम लोग का नीचे का सब मिल जाएगा।
ओके ठीक ठीक है। तो वही हिस्ट्री, वही पानी आपको खिलाएंगे। वो पानी अभी तक आप गर्मी है तो वो फ्रीज का जैसा मिलेगा आपका। हाँ तो बहुत ठंडा का टाइम ठंडा। आएगा तो वो गर्म मिलेगा। ओ वो बहुत पानी देते हैं। आप ठंडी में आएंगे नुआ भी सकता है। खाने में भी बहुत मीठा है, आप खा के देखिए, बहुत मीठा पानी है। इसी वजह से दवाई पानी पूरा बन गया। ओके ठीक है, तो चलेंगे। हाँ, चलिए। उससे विलेज टूर भी हो जाएगा हमारा। एक सोसाइटी है, वही सोसाइटी ये सब खरीदता है। ग्रीन टी खरीद के उन लोग फिर फैक्ट्री में लेके बनाता है, प्रोसेस करके। ये बाहर जाता है। ये जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, वो सब बाहर एक्सपोर्ट होता है। सिक्किम, भूटान का भी मिलेगा और चीन का भी आपको पिक मिलेगा यहाँ से। ओ तो यहाँ से ये बीच में कंचनजंगा पूरा ये यहाँ से पूरा निकल के वो सिक्किम और भूटान के चीन के ऊपर से पूरा पिक निकलता है, क्राउड नहीं होने से। हाँ। लेकिन क्राउड है नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा। ये सिक्किम वाला स्टेट है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो 3 घंटा में पहुँच जाएगा, पैदल पहुँच जाएगा। हम लोग तो पैदल पहुँच जाता है 3 घंटे में पैदल पहुँच जाएगा। क्या आप जा रहे हो? দিকটা ঘুরতে এসছে না কোলে উঠতে এসছে জানা যাচ্ছে না। চারিপাশটা দারুণ লাগছে। কোনগুলো? এখন তো আমরা ঝর্ণার জলে স্নান করতে যাবো। आप लोग वाटरफॉल जाएंगे कल? তো এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টের পাশে একদম দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর একটা ফলস। ভালো লাগছে। সামনের এই গাছটা নেশপাতি গাছ, মানে চারপাশে বুঝতেই পারছো বিভিন্ন ধরনের ফল হয়ে রয়েছে আর সঙ্গে এই ভিউ। এই হচ্ছে নেশপাতি গাছ। নালে ঘরে যাবে কি করে? পড়েও আছে। দেখতে পেয়েছিস কি তুই? खानी भाई का খাবো খেলে লোকের যার গাছ এই যে রাস্তায় পুরো নেশপাতিতে ভর্তি। এই যে রাস্তায় পড়ে নোংরা। लोग रहते हैं यहाँ पे। बड़ा इलायची, बड़ा इलायची गाछ, বড় এলাচ। बड़ा इलायची, ये पूरा बड़ा इलायची का खान्छौ? বড় এলাচ না? বিরিয়ানিতে আমরা এলাচ দিই, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই এলাচ গাছ। ওই দেখো ও খেয়ে নিচ্ছে। খেয়ে নিল। এই হ্যাঁ, कुछ ও नहीं होगा, अभी तो मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं होगा खाने से। আরে অনেক কিছু খায়, আমি দেখেছি দুপুরবেলা থেকে আমি ওকে দেখছি তো। কি খেয়ে নেয়? হ্যাঁ তো এটা পকেটে রাখ, রাখ না। আমার শুনতে পাচ্ছি। एक्चुअली ये क्या हुआ, तो पहले ऐसा नहीं था। हाँ तो पहले यहाँ पर जो पत्थर था ये अंदर पत्थर के अंदर से एक कुआं था। हाँ कुआं के अंदर से स्प्रिंग जैसा हाँ अंदर से घूम घूम के पानी निकलता था। और ये पानी और जो उधर का ब्रिटिश साहब आके हाँ उसका जो बीमार था हाँ। तो वो यूज़ किया तो वो ठीक हो गया। वही शायद लैब में भेजा, तो इस ऑस्ट्रेलिया में भेजा और जर्मन में भेज के ये पानी टेस्ट कर किया तो मिनरल मिला।
यही पानी से बन गया पूरा गांव का नाम दवाई पानी। दवाई पानी। और यही फिर बाद में ये फिर ये लैंडस्लाइड हुआ हाँ। तो ये पत्थर वगैरह से आके पूरा धंस गया, इसलिए ये छोटा हो रहा है। ये छोटा हो गया। फिर भी ये पानी अंदर से निकलता है, हाँ। तो अंदर का जो कुआं तो बंद हो गया, हाँ। लेकिन अंदर से ये पानी अभी तक निकलता है। ये आप लोग गर्मी में आएंगे, अभी गर्मी का टाइम आएंगे तो फ्रिज का जैसा मिलेगा। हाँ, आप टेस्ट कीजिए, तो ठंडी में आएंगे तो ये तो गर्म गरम मिलेगा। हाँ, कैसा है इसका खूबियत? बहुत मीठा पानी है। লক্ষ ये कीजिए ना पानी, आइए आइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाइए। टेस्ट कीजिए इसका, जो आप लोग मिनरल पानी को पीते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कीजिए। बहुत मीठा पानी है। बच्चे को भी खिलाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग का बच्चा लोग सब खाता है पानी। तो ये साइड तो कल चले जाएंगे, हाँ। उधर जाएंगे आज, ठीक? ठीक है। वहाँ से थोड़ा विलेज फील करेंगे। कल तो ये साइड जाएंगे नहीं, स्विमिंग पूल लेकर जाएंगे ना, तो आगे स्विमिंग पूल जाएंगे कल, ठीक है? ठीक है। তো ভিলেজ ওয়াকে বেরিয়েছিলাম আমরা শম্ভু রায়দার সাথে। এখানে অ্যাকচুয়ালি দাওয়াই পানির কোন জলটাকে বলা হয় বা এখানে কি কি চাষ হয় সবটাই দেখালো। কালকে আরও কিছু জায়গায় নিয়ে যাবে, তো কেমন লাগে দেখতে থাকো। আর এই জায়গাটা টোটালি অফবিট জায়গা, মানে অফবিট বলে তো পুরোই অফবিট। টোটাল গ্রামে হয়তো এখন আমরাই হয়তো আছি যারা ঘুরতে এসছি। আর এদের ব্যবহার অমায়িক ব্যবহার, অসাধারণ পরিবেশ, অসাধারণ ভিউ, দেখতেই পাচ্ছ, বুঝতেই পারছো। ওটা কি পাচ্ছে? নাশপাতি। ওদিকে সবাই নাশপাতি পাচ্ছে ঢিল ছুঁড়ে, অনেক নাশপাতি পড়ে আছে। আর এদিকে দিকটা দেখো, নিয়ে खाচ্ছে। जो टी गार्डन बने से हाँ। और चायपत्ती का फैक्ट्री था। यहाँ पर चायपत्ती का फैक्ट्री बोल दीजिए। हाँ। चायपत्ती बनते हैं ना, वो पेलता है ना, हाँ मिक्सी। हाँ 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 हाँ। वो कारखाना था। वो ये कारखाना के नाम से इसका नाम पहले दवाई पानी से पहले गोदाम धुरा था, क्योंकि यहाँ गोदाम था, यही नाम से पूरा गोदाम धुरा बोल के इसका नाम था। तो बाद में वो जब पानी मिनरल मिला, हाँ। तो उसका फिर वो यहाँ जो साहब आया था वही साहब इसका नाम रख दिया दवाई पानी। वो है। तो ये अभी तो ये टी गार्डन में वो नहीं है, तो इधर आप सब अपना अपना खासमल बस्ती हो गया। तो ये हम लोग का गांव का एक प्ले ग्राउंड बन गया। কিছু আমাদের সাথে সব বিস্কুট দেবো। আমার ফোনটা দিয়ে একটুখানি